Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-hadi ibadahu ila tariqil aqwam al-mutafaddil alaihim bidaqaiki wa jalailin ni'am an-nahi lahum 'anit tanazu'i fi kitabihil muhakkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-qail inna ummati la tajtami'u ala dhalalah fa idza ra'aitumul ikhtilafa fa 'alaikum bis-sawadil a'zam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min kulli fasihin wa a'jam. Amma ba'du, fa usikum wa nafsiya bi taqwallah. Ittaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Hadratil sadat al-habaib al-kiram wa ahussu minhum as-sayyid al-syarif Ahmad Ruhi ibn Sayyid al-Syarif Muhammad Amin Rahmatullah Al-Jailani. Jazakumullah khair. Gal yani khadimukum ujar sidin haddam bubuhan pian ujar sidin. Wa summa Al-Habib Ali bin Hasan Al-Kaf wal Habib Abdurrahman Bahashim dan para habaib yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazahumullah anna khairal jazaa al hudur fi hadzal masjid. Kemudian para alim ulama, para guru-guru agama, para kiai yang dimuliakan oleh Allah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dimintakan dari panitia tadi untuk mengesahkan sedikit tentang manaqib Datu Kelampayan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian juga menjelaskan tentang As-Sayyid Ahmad Ruhi Al-Jailani. Tapi khusus nanti tentang Sidin, biar Sidin langsung aja nama kisah kena. Jadi kita minta Sidin kena mengesahkan kegiatan-kegiatan beliau, keluarga beliau, kemudian keluarga Al-Jailani yang berada di Libanon sana dan dakwah mereka di dunia pada saat ini. Langsung saja Maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, beliau dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Tuan Abdullah bin Abu Bakar, ibu Tuan Aminah binti Husain. Kemudian lahirlah pada 15 Safar tahun 1122 Hijriah seorang anak pertama yang diberi nama Ja'far Shadiq. Kemudian tatkala remaja berganti dengan Muhammad Arsyad. Kemudian disusul dengan kelahiran kedua yaitu ading Sidin Muhammad Ali Zainal Abidin. Kemudian ading Sidin berdua bini-bini, jadi berempat bading sana. Adalah Muhammad Arsyad Al-Banjari di masa kecilnya sesuai dengan Abah Sidin, di mana Abah Sidin itu diriwayatkan dilahirkan di India dan meninggal di Lok Gabang, ahli dalam bidang seni ukir dan kaligrafi. Dan bakat itu juga ada pada diri Ja'far Shadiq atau Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tatkala sultan di zaman itu melihat bagusnya tulisan kaligrafi, lalu Sidin pun berkehendak untuk mengangkat anak dan dibawa ke istana. Maka dididiklah Muhammad Arsyad Al-Banjari di istana raja oleh ulama-ulama, guru-guru, mufti-mufti, qadhi-qadhi kerajaan Banjar di zaman itu, sehingga Sidin alim dan mengajar di istana. Dikawinkanlah Sidin dengan seorang wanita yang bernama Tuan Bajut tatkala istri beliau itu
hamil 4 bulan Sidin berangkat ke Mekah. Jadi diriwayatkan Sidin diulahkan kapal yang diulah dari ulin manang. Jadi ulin manang itu kada mau tinggalamnya. Jadi kawa dibawa sampai ke Mekah sana, kada mau tinggalam, ulin manang timbul. Makanya ulin manang itu dicari orang benar supaya menang. Ya, itu menang apa aja terserah. Lalu kemudian tulaklah Syekh Muhammad Arsyad, umur Sidin waktu itu 30 tahun, berangkat ke Mekah. Belajar ilmu agama di Mekah 26 tahun, kemudian belajar di Madinah 4 tahun. Jadi 26 tahun di Mekah itu Sidin 25 kali tulak haji. Kemudian 4 tahun di Madinah kada tulak haji Sidin. Jadi Sidin selama 30 tahun di Mekah Madinah tulak haji 25 kali. Jadi waktu di Madinah fokus Sidin belajar. Belajarlah beliau dengan seorang ulama dari Mesir yang pada waktu itu mengajar di Masjid Nabawi, yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, pengarang kitab Hawashi Madaniyah. Belajar Sidin di situ dan terdapatlah Sidin lawan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang mana Sidin itu murabbi mursyid Thariqah Sammaniyah dan bisi pesantren di Madinah ngarannya As-Sinjariyah ngarannya. Pesantren Sidin itu kada pesantren belajar ilmu agama syariat kada, tapi khusus suluk. Jadi pesantren at-tarbiyah wat taslik, dan itu beliau warisi dari ayah Sidin, Syekh Abdul Karim As-Samman. Syekh Abdul Karim As-Samman ini kemudian menikah dengan seorang wanita, yaitu Syekhah Mulaikah Asyarwaniyah. Syekhah Mulaikah Asyarwaniyah kemudian melahirkan Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Muhammad bin Abdul Karim As-Samman kemudian mewarisi daripada ilmu orang tua Sidin. Meninggal abah Sidin, Sidin masih di Mesir mengembangkan Thariqah Sammaniyah. Lalu kemudian pesantren dipegang oleh ibu Sidin. Kemudian setelah itu Sidin bulik ke Madinah, hanyar Sidin pulang nang mengikuti pesantren itu. Lalu kemudian di antara murid-murid yang umpat suluk waktu itu, yaitu Ba'ampat kawan, yaitu Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdus Somad Al-Palembangi, Abdul Wahab Al-Bughisi, Abdurrahman Al-Misri, orang Betawi. Kenapa jadi Al-Misri? Karena aslinya orang Mesir, lain orang Masir, lain orang Mesir. Kalau Masir bubuhan rantau sana, pemasiran ya. Ini Mesir. Jadi memang asli orang Mesir Sidin, badiam di Betawi. Lalu kemudian berangkat ke Mekah belajar, alim, bisi anak ngarannya Syekh Muhammad. Kemudian Syekh Muhammad ini bisi anak perempuan kawin dengan Muftawi Habib Utsman bin Yahya. Jadi itu ada teraitnya di situ. Jadi Habib Utsman bin Yahya menikah dengan cucunya Syekh Abdurrahman Misri, kawannya Datuk Kalampayan. Abdul Wahab dinikahkan dengan anaknya Datuk Kalampayan yang bernama Tuan Syarifah. Sebelumnya Tuan Syarifah menikah dengan Tuan Utsman, punya anak satu yaitu Muhammad As'ad, yang kemudian menjadi qadhi, dididik langsung oleh Kai Sidin yaitu Datuk Kalampayan. Kemudian difasah, setelah difasah dikawinkan dengan Abdul Wahab Bugis dengan peristiwa yang masyhur, yaitu dikawinkan Sidin waktu di Madinah. Lalu kemudian Datuk Kalampayan setelah 30 tahun Sidin belajar dengan guru-guru yang alim-alim, dengan para murabbi yang soleh-soleh dan wali-wali, maka buliklah Sidin ke mana? Ke tanah air, singgah Sidin ke Patani.
ada riwayat singgah ke Yaman di Zabid, belajar dengan Sayyid Murtada Az-Zabidi, pengarang kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, yang meninggal pada tahun 1120, yang meninggal pada tahun 1205 Hijriah, sedangkan Datuk Kalampaya meninggal 1227, jadi pas zamannya. Sayyid Murtada Az-Zabidi adalah guru beliau. Setelah itu beliau melanjutkan lagi singgah di Thailand, di Patani, kemudian bertemu dengan kawan sidin dan dai dan guru besar di sana, yaitu Syekh Daud Al-Fatani. Kemudian sidin singgah ke Palembang, ke mana? Ke Batavia dulu, kemudian singgah ke Palembang, singgah ke Bugis, hanyar boleh ke Banjar. Samunyaan kawan-kawan sidin itu umpatan ke Banjar. Jadi waktu sidin ke Betawi, menganjurkan kawan sidin Syekh Abdurrahman, sekali Syekh Abdurrahman umpat juga ke Banjar. Mbak itu menganjurkan kawan sidin Abdul Somad Palembang ke Palembang, sekalinya Syekh Abdul Somad umpat juga ke Banjar. Kemudian Syekh Abdullah Bugis dianjurkan dulu ke Bugis, begitu ya sidin hendak mendatangi bini sidin ke Banjar, lalu kemudian tak kumpul berataan di Banjar. Setelah tak kumpul di Banjar, hanyar bulikan masing-masing, ada nang ke Palembang, ada nang ke Betawi, ada nang ke Bugis. Kemudian Syekh Abdullah Bugis dinikahkan dengan Tuan Syarifah, punya anak Datu Fatimah. Datu Fatimah pengarang kitab Perukunan Besar, yang kemudian dinisbahkan kepada paman sidin Syekh Mufti Haji Jamaluddin, karena sidin bini-bini jadi dinisbahkan kepada paman sidin qadi di zaman itu. Lalu kemudian Syekh Abdullah Bugis hidup kurang lebih 4 tahun di Banjar dan meninggal dunia pada hulu, dikuburakan di pekuburan di Tungkaran di Karangtengah. Jadi bahari pekuburan Datu Bajut dan beberapa lagi itu di Bumi Kencana, yaitu pekuburan khusus kerajaan Banjar, lalu kemudian dibongkar dan dipindah ke Karangtengah di Tungkaran situ. Lalu terkumpul di situ Datu Bajut, ada Datu Bidur, kemudian Abdul Wahab Bugis, Muhammad Said Wali, dan Datu Fatimah. Lalu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari setelah datang ke Banjar, umur sidin kurang lebih 60 tahun. Setahun kemudian beliau mengarang kitab Tuhfatur Raghibin karena diminta oleh raja. Kemudian beliau menikah dengan beberapa orang, di antaranya Tuan Bidur, kemudian menikah lagi dengan Tuan Gohwat, menikah lagi dengan Ratu Aminah, menikah dan seterusnya. Jumlah istri 11, 7 yang berketurunan, 5 tidak berketurunan. Gohwat asal Cina, Ratu Aminah asli Banjar, keturunan kerajaan. Kemudian Datu Bidur asal orang Mesir, kemudian Tuan Lipur orang India, kemudian banyak macam-macam. Jadi nang keturunan bubuhan Tuan Lipur itu ayah India tuh hirang-hirang orangnya anunya kulitnya tapi anu mancung-mancung. Nang keturunan bubuhan Gohwat Cina putih-putih sipit-sipit ya. Kira-kira kurang lebih kayak itulah. Nah, kurang lebih kayak itu karena ada gennya di situ. Jadi Tuan Gohwat itu Abah sidin ngarannya Kapten Kohdok, ngaran Islamnya Syekh Muhammad Hasan Asy'ari. Alim sidin itu, alim. Lalu kemudian belajar pulang nang Datuk Kalampayan. Jadi bahari anak sidin itu garing kada baik-baik betatambah, lalu dikiau sidin guru sidin Datuk Kalampayan ditambahi baik dikawinakan lawan Datuk Kalampayan. Jadi mulai bahari juga kayak itu leh. Nah, ingatakan tuan guru gitu. Lalu kemudian Tuan Kohdok itu pindah ke Sumatera sana dan meninggal di Sumatera situ. Adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berumur 105, jadi datang umur 60, 45 tahun kemudian meninggal dunia. Sebelumnya sidin ada kena penyakit stroke semacam itu kurang lebih 2 tahun. Jadi selama 43 tahun sidin kuliling mengajar maulah pesantren untuk keluarga yang diberi nama Dalam Pagar.
Jadi semunyaan anak-anak sidin kada nang keluar, semunyaan cucu-cucu sidin kada nang keluar. Nang keluar berdakwah buyut sidin. Cucu tidak ada yang keluar, tetap di dalam pagar. Kemudian anak tetap di dalam pagar. Buyut dikeluarkan, dikirim. Di antaranya adalah 5 karomat yang masyhur, yaitu Datu Tenggarong, Datu Taniran, Datu Ahmad Balimau, Datu Muhammad Arsyad Lamak, yang ada di Pagatan Datu Abu Hamid. Itu adalah buyut sidin. Dan begitu seterusnya. Akhirnya karena berkat doa dari orang tua sidin dan doa daripada sidin beliau meminta kepada Allah tatkala mendapatkan Lailatul Qadar agar mendapatkan zuriat yang salihin dan salihat, maka bermunculanlah alim ulama daripada keluarga ini hingga masa kita sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wafat beliau dalam usia 105, dikuburkan di Kalampayan tanggal 6 Syawal tahun 1227 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya kepada kita dengan berkah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Yani mimma ana lam afham lakin afrah. هذا يعني أفهم من هنا. نعم. بارك الله بكم. يعني مما يطلب هؤلاء يعني أنتم تقصوا عن حركاتكم دعوية ومدارسكم أو ندواتكم ومجالسكم يطلبون هكذا. إن شاء الله بعدين في محاضرة. نعم. الحبيب وأنا الآن. من هذا الآن؟ أنت أولا تعرف. ونريد بدخول ثاني إلى. إذا الحبيب هذا أولا. هذا الحبيب. هو يقول الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah, nama beliau Maulana Syekh Ahmad Rauhi Ad-Duhaibi Al-Jailani, yang mana beliau adalah salah satu ulama dari negeri Libanon, yang mana beliau juga adalah cucu ke-27 daripada Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, dan ke-40 daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah salah satu orang yang sangat cinta terhadap negeri kita Indonesia, karena seringnya beliau mendapat isyarat dari kakek beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu tentang satu negeri yang dimana negeri tersebut Islam bertumbuh berkembang secara sempurna, sehingga dalam safari dakwah beliau keliling dunia singgahlah beliau di Indonesia. Dan ketika singgah di Indonesia beliau menyaksikan dengan secara langsung dan teringat kepada isyarat kakek beliau negeri yang dimana Islam tumbuh dengan sempurna, yakni negeri Indonesia, sehingga beliau jatuh cinta terhadap Indonesia dan memutuskan untuk menjadi khadim di Indonesia. Bahkan beliau bercita-cita mati dan dimakamkan di negeri kita Indonesia. Semoga dengan hadirnya beliau menambah-nambah keberkahan untuk Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طبعا أريد أن أرحب وأتقدم بالسلام من إخواني الحبائب ذرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومن العلماء ومن المشايخ ومن الأساتذة. ولا بد لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب هذه الدعوة الذي عمل قبل شهرين يعمل جاهدا لكي يتيح لي الفرصة باللقاء بكم. أعني بذلك الحج أحمد رياضي. أين هو؟ هروب. حج أحمد رياضي، بارك الله بك وجزاك الله عني كل خير. وأيضا أخص بالشكر الجزيل إلى صاحب الحاجات، ما اسمه؟
حج مامان. حج مامان هنا يتكلم الجاوية أو السندوية، منجارية، قريب إلى الجاوي السندوي، سندوي يفهم. أيوة. حج مامان أقول لك أترنهون. بارك الله بك وجزاك الله عني كل خير، وإن شاء الله يكون هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى وفي ميزان حسناتك إلى يوم الدين. وأيضا أذكره بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول، أنا أتكلم في الأندونيسية sedikit. Siapa orang membangun masjidan di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala membangun istana في surga. أي من بنى مسجدا في الدنيا بنى الله له قصرا في الجنة. فإن شاء الله حج مامان هو من أصحاب قصور أهل الجنة، وممكن يشفع لنا عند المولى عز وجل بسبب هذا العمل الطيب. نحن مساكين، فنسأل المولى عز وجل أن يجزيه عنا خير جزاء. Setelah salam, beliau menyapa kepada tuan-tuan guru, terkhusus para habaib, zuriyah keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para tuan-tuan guru yang lainnya. Dan beliau juga menyapa kepada sahibud dakwah Haji Ahmad Riyadi yang telah merencanakan dari 2 bulan ke belakang, yang telah mengatur safari dakwah Syekh Ahmad Rauhi Ad-Duhaibi Al-Jailani selama di Banjarmasin. Beliau mendoakan semoga beliau dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan sebaik-baik balasan. Dan beliau juga menyapa kepada Sahibul Bait Haji Maman, yang mana beliau mengatakan, siapa orang mengatakan mengutip hadis daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membangun masjid di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat akan membangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah beliau adalah salah satu calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi juga kita ditolong oleh beliau di akhirat karena kita miskin butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Nabi Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Qabla qalil Maulana talaba minni أن أتكلم قليلا عن نفسي، عن الفقير للمولى عز وجل، أو عن سفر الدعوة، هكذا أفضل. يا مولانا، أنا الحمد لله رب العالمين لقد من المولى عز وجل علي. زرت كثير من الدول سواء الإسلامية أو العربية، حتى في أوروبا وجنوب أفريقيا وجنوب أمريكا وأستراليا كثير. لكن قبل 3 سنوات حدث معي أمر. بكل صراحة أنا إن شاء الله أتكلم الصراحة ولا أخاف ولا أجامل. أنا أولا لا أعرف أندونيسيا أبدا ولا أسمع. عرفت أندونيسيا عن طريق والدي المرحوم الشيخ أمين رحمة الله عليه. ممكن الكثير منكم قابلوه أو التقوا معه. فقبل 3 سنوات، العام 2018 ميلادية، يأتي جدي سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ويأمرني أمر لا جدال فيه: يجب أن تكون خادم في أندونيسيا، ليس مبلغ وليس مرشد وليس شيخ وليس أستاذ، خادم، هكذا بالحرف تفصيل، أبدا لا خادم. وطبعا نحن إن شاء الله الأولياء والعلماء والمشايخ نقول لهم سمعنا وأطعنا، لا نجادل. والحمد لله والفضل من المولى عز وجل، حضرت إلى أندونيسيا في أول مرة في العام 2018 وتزوجت أندونيسية أيضا، والآن عندي ولد ذكر في بنتغلان سيداهو، بيتي قريب من مقام أبويا دمياطي، بعيد عنه نصف دقيقة.
وبعدها جاءتني كثير الدعوات خارج هذا البلد، سواء في أوروبا وفي المغرب وفي الجزائر، دول كثير كنت أرفض. لماذا؟ بعد أن جئت إلى هذا البلد الطيب أجريت مقارنة. أنا من دولة عربية، أنا من بلد عربي، من بلد نصفه مسلم ونصفه مسيحي، وهناك دول عربية كثيرة مسلم، أو في أوروبا أو في المغرب أو في الجزائر أو في تونس أو في دول الخليج. أجريت مقارنة بين الإسلام للأسف في الدول العربية التي تتكلم لسان القرآن الكريم ولسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الإسلام في هذا البلد الطيب. مقارنة بسيطة، وضعنا هذا الإسلام في كفة من الميزان وهذا الإسلام في كفة من الميزان، فماذا وجدت؟ وهذه أمانة في رقبتي أسأل عنها يوم القيامة إن شاء الله. من يريد أن يعرف الإسلام الحقيقي فما عليه إلا أن يأتي إلى أندونيسيا. من يريد أن يتعلم الأدب والأخلاق والتواضع ومحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي إلى هذا البلد الطيب. لم أشاهد الآن عمري الحقيقي لما بقوله تهون، لكن بعض أحيان أقول دلابان بلاس، ممكن موجود وحدة جديدة، لكن أنا عمري 50 سنة لم أجد في حياتي كلها في مسيرة دعوتي مثل هذا البلد الطيب، مثل أهل أندونيسيا. فإذن نحن في العام كما قال مولانا قبل قليل، الآن في العام 2021 ميلادية 1442 هجرية. افتخروا واعتزوا بالله سبحانه وتعالى وبنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أنكم البلد المسلم الأول في العالم. لا يغرنكم هذا من بيت رسول الله، وهذا يتكلم العربية، وهذا عمامته مثل الصينية، وهذا سبحته طويلة، وهذا تنكته عالية. لا يهم أحد. الإيمان والإسلام في القلب، في اليقين. الإيمان في التواضع. من تواضع لله، والله يا سيدي أنا الفقير أتكلم بصراحة، تعلمت التواضع في هذا البلد. مدرسة أندونيسيا، مدرسة. من يريد أن يسلك طريق الجنة أو طريق الولاية يأتي إلى. لاحقا نتكلم كيف وصل صاحب الحول أو سيدنا عبد القادر، كيف وصلوا إلى طريق الولاية. من يريد أن يسلك طريق الولاية يأتي إلى هذا البلد، لأنه كما قلت بارك الله بكم، وهذا إن شاء الله فخر كبير لكم في الدنيا والآخرة أنكم